यहाँ पे जो शरीक जुर्म वाली बात है, यही बात पे आपसे भी कमेंट लेना चाहूंगी बेंगल साहब। आलम ये है कि शरीक जुर्म लोग या पार्टियां या जजेस, चीफ सिंध हाई कोर्ट के मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस थे, उनके उनके फर्जंद को अगवा किया गया। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी थे, उनके बेटे को गायब किया गया, अगवा किया गया। पीपल्स पार्टी के गवर्नर थे सलमान तासीर, उनके बेटे को गायब किया गया। बहरहाल ये लोग तो रिकवर हो गए, लेकिन जो सबसे पहले आज जहाँ से हमने प्रोग्राम शुरू किया था, आखिर एक चीफ मिनिस्टर थे, उनके बेटे को अगवा करके और कत्ल कर दिया गया। मेंगल साहब के बड़े भाई असदुल्ला की बात कर रही हूँ। तो ये क्या पार्टियां हैं और ये क्या सियासतदान हैं जो सहूलतकार बने हुए हैं। इसको एक मैं शक्ल ऐसे देती हूँ सवाल को मेंगल साहब कि क्या आपके ख्याल में आजकल भी पार्लियामेंट एज अ होल, पर्टिकुलरली जो अपोजिशन है, हुकूमती पार्टी की तो बात रहने दें क्योंकि हुकूमती पार्टी शायद हमेशा ही सहूलतकार बनती है, क्योंकि इतनी बड़ी शायद सहूलतकारी मेरी पॉलिटिकल उसमें शऊर, मतलब जब से मैंने शऊर संभाला है, मैंने इतनी सहूलतकारी इस लेवल की कभी नहीं देखी जो आजकल की हुकूमत की मैं देख रही हूँ। लेकिन ऑपोजिशन के रोल पे जरा बात कीजिएगा कि जो कमिटीज हैं, आखिर पार्लियामेंट वर्क्स थ्रू ये क्या हुआ। मोहसिन, आर यू देयर? अच्छा अच्छा, सॉरी, मुझे लगा कि शायद वो मेरे फोन में कुछ बत्ती। तो कमिटीज के थ्रू काम करती है, तो क्या ये कमिटीज आजकल फाल हैं? जो आजकल गुमशुदगियां हो रही हैं, फर्ज कीजिए जो आजकल ह्यूमन राइट्स के इश्यूज खड़े हुए हैं, इदरीस खटक का है, फिर और लोगों का है, बहुत सारे ये अपनी गलाई इस्माइल के वालिद साहब हैं, बहुत सारे केसेस हैं, पश्तून केसेस हैं। तो क्या ये ह्यूमन राइट्स की जो पार्लियामेंट में कमेटी, सेनेट में कमेटी, ये कुछ मुझे तो काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। मतलब चाहे ये मतलब अपना काम करें, रिकमेंडेशंस करें, बुलाएं एग्जीक्यूटिव को, ऑर्डर दें, एग्जीक्यूटिव अगर कैरी आउट नहीं करती, ये तो अपना काम करें। क्या ये आपको काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं आजकल की अपोजिशन? आजकल की जो अपोजिशन है ये कल हुकूमत थी, और मुमकिन है आज की हुकूमत है कल वो भी फिर अपोजिशन हो। देखें, यहाँ पर कोई भी हुकूमत बगैर उस कुव्वत की मर्जी से बरसरे इक़्तिदार नहीं आ सकती, और उनका जो इक़्तिदार है, लिमिटेड इख्तियारात हैं उनके पास। ये 70 सालों से आज दिन तक जो भी हुकूमत आई है, उनके इख्तियारात महदूद रखे गए हैं, और कुछ कंप्रोमाइज के बदले उनको कुछ इख्तियारात दिए जाते हैं। और ये बदकिस्मती रही है, उनके उन कंप्रोमाइजेज में बलूचिस्तान हमेशा सर फहरिस्त रहा है, जिसकी बलि चढ़ाई गई है। दरिया नील की तुगयानी को रोकने के लिए हमेशा इंसानों की बलि चढ़ाई जाती थी। इस मुल्क के हुक्मरानों ने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, अपने इक़्तिदार को तोल देने के लिए हमेशा बलूचिस्तान की बलि जो है ना, GHQ में जोली में डाली हुई है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मुझे कोई ऐसी हुकूमत बताएं जहां पर आप ये कह सकें कि जी हाँ, इस दौरान बलूचिस्तान की हालत बेहतर रहे हैं। तो एक बात बताइएगा कि बलूचिस्तान की हालत पे आपसे सवाल करती हूँ कि ये क्या वजह है कि बलोच ट्राइब्स जो हैं, जो मेजर ट्राइब्स हैं, मरी हो गए और बुक्टी हो गए और आपकी हो गई, ट्राइब हो गई सारी, ये इनमें कभी कुछ ज्यादा इत्तेहाद रहा नहीं? और क्या ये एक वजह नहीं है कि बलूचिस्तान की जो हालत जार रही है उसमें एक वजह ये कि यूनाइट होके हकूक नहीं मांग पाए बलोच? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं जी कि हम अपनी बेबसी और अपनी कमजोरी का एतराफ हमने हर बार किया है, लेकिन उसके साथ साथ हमने हुकूमत की ताकत और हुकूमत के जुल्म ज्यादतियों और हुकूमत की बोथ द कैरेट एंड द स्टिक से भी कभी हमने इनकार नहीं किया। मेरे ख्याल में यही चीज जो थी, ना कि सिर्फ ट्राइब्स बल्कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनको तोड़ना और उनमें जो है ना इंतशार फैलाना,
انہی ہمارے جو اقتدار کے اصل مالک ہیں انہوں نے یہ کام یا کردار ادا کیا ہے، اور میرے خیال میں آج نہیں تو کل، اور ان حکمرانوں کے وہ رویہ جو ہے نا دن بدن آگے دیکھیں کہ آج ٹرائبز اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں، لیکن بلوچستان کا نوجوان جو ہے وہ کسی ایک نقطے پر تو اتفاق کر رہا ہے اور ایک ہو رہا ہے۔ جہاں تک ابھی محسن نے بات کی، آپ کے ذہن میں لانا چاہوں گا جو کمیشن بنایا گیا ہے آپ کا جاوید اقبال کی سربراہی میں، میری ان سے بھی ملاقات ہوئی اسی دوران جب ہم حکومت کا حصہ تھے۔ ایک تو مجھے روز اول سے جب اس کو کمیشن کا سربراہ بنایا گیا تھا ہم نے اس پر اعتراض کیا تھا، اور اس کمیشن نے آپ کو یاد ہوگا جو لسٹ مرتب کی تھی وہ بلوچستان سے تقریباً 150 کے قریب لوگ تھے، وہ کیٹیگوریلی کہہ رہے تھے کہ جو 150 کے قریب آدمی ہیں۔ اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میرے پاس صرف ایک ہی آرگیومنٹ ہے، اگر 150 آدمی تھے تو حکومت کیوں اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ 450 بازیاب ہو گئے؟ اس کا مطلب کہ اس کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی ہے۔ میری جب ان سے ملاقات ہوئی میں نے کیٹیگوری کیسے کہا، میں نے بولا آپ بلوچستان میں رہ چکے ہیں، کبھی بھی آپ نے کمیشن کا اجلاس کہاں بلایا؟ کہتے ہیں کوئٹہ میں نے بولا جسٹس صاحب آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان فار فلنگ ایریاز ہیں، وہاں پہ جن لوگوں کو اٹھایا گیا ہے جب تک وہ اپنا مال سامان بیچ کر کرایہ کر کر کوئٹہ پہنچیں گے تب تک تو آپ کا جہاز جو اسلام آباد پہنچ گیا ہوگا، اور اگر وہ پہنچ بھی جائیں ان کی کیا گارنٹی ہے کہ جن اداروں کے خلاف وہ آپ کے سامنے بیان دیں گے وہ مسنگ پرسنز کا بھائی یا والد پھر اپنے گھر صحیح سلامت پہنچ سکے گا یا نہیں پہنچ سکے گا، جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو یہ کمیشن جو بنائے گئے ہیں وہ صرف آئی واش نتھنگ ایلس، وہ صرف ہمیں وہ مطلب تسلی دینے کے لیے، لیکن ہم اب تسلیوں سے یہ ہمیں اب یقین نہیں آ رہا۔ جی ہاں، ایک بات بتائیے کیونکہ یہ سوال تھا آپ کے بھائی کے حوالے سے اور چلا گیا محسن کی طرف، آپ کس کو بلیم کرتے ہیں ان کے اغوا اور قتل کے لیے؟ دیکھیں اس وقت کی حکومت اپنے آپ کو بری الزامہ نہیں کرا سکتی، اور اس دوران جتنے بھی لوگ چاہے وہ بلوچستان سے ہوں، ملک کے دوسرے علاقوں سے ہوں، چاہے وہ کسی عامر کے دور میں ہوئے ہوں، یہ دبا اس عامر کی وردی پہ رہے گا، چاہے یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے دور میں رہے ہوں تو یہ دبے اس شیروانی پہ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں۔